ठीक अछि कहला हमें फास्ट देखिया कोन नत्व विधि हमें काहा को कहिथांदी बोली हमें जेतल जानिबा दंत्य नटा एठी कोन हमर हेताय ना पिला माने मुध्यण जेतल हेताय ताको हमें कोन कहिथांदी ना नत्व विधि हमें ताको कहिथांदी जेतल हमर दंत्य नटा मुध्यण जेतल हमर हे जाय ताको हमें कोन कहिथांदी ना नत्व विधि हमें ताको कहिथांदी किमिति कहला स्वर वर्ण रे अ आ हर्षई दीर्घई ए ओई परे दंत्य न थिले तहिर परिवर्तन घटे नहीं कि न स्थान में मुध्यण हुए नहीं ताले हमें जानिबा ताले पिला माने को जगह हमर न स्थान रे मुध्यण हुए नहीं बोली कि ना जेतल हमर अ आ हर्षई दीर्घई ए ओई एई जिंसटा जेतल हमर थिबो स्वर वर्ण रे हमर दंत्यन जगह हमर कोन हबो ना मुध्यण सेठी हमर हबो ही नहीं जेमिति एठी हमें कोन कहिले मदन तो एठी पिला माने कोन हबो दंत्यनटा एठी मुध्यण हबो कि हबो नहीं हबनी कहीं हबनी ना म अ अ द अ न अ ना जोडे कि पूर्व हमर रहला कोन स्वर वर्ण अ परे दंत्यन जेहेतु अछि तो सेति पई ये हमर हबो ही नहीं से बळे दिन द प्लस ई कोन हबो हमर दी न प्लस अ हबो न दिन ना स्वर वर्ण रे ई परे दंत्यन थिले भी मध्य हमर हबो नहीं बुझि बल कि नहीं आज्ञा दिन जदि एठी हमें जदि दिन भी मध्य सेटा भी जदि प्रोनाउंसिएशन ले एठी हर्षई हला जेतु एठी दीर्घिकार अछि एठी दीर्घिकार हबो दिन प्लस न प्लस अ स्वर वर्ण परे जदि दीर्घई रे हमर कोन हबो ना दंत्यन जेतले रहउची तो ये भी मध्य हमर हबो ही नहीं सेबा कहला म सकारे मु न मुन रे जेहेतु हमर रहउची म आ गोटे रहला उ आ गोटे रहला न आ गोटे रहला अ जेहेतु रहला तो स्वर वर्ण रे एठी जेहेतु पिला माने हमर कोन रहला ना हर्ष परे जेहेतु न रहला तो ये भी मध्य हमर रहइबनी काहे कि ना प्रथम रो हमें जानि चंदी अ आ हर्षई दीर्घई ए ओई आ हला कोन हर्ष दीर्घ एई सब जिंस रा जेतल हमर थिबो तापर जेतल हमर न रहइबो तो हेठी हमर कोन हबो ना न जगह रे हमर मुध्यण हबो ही नहीं मुन्न भी मध्य एठी हमर हबो ही नहीं दैन्य भी मध्य एठी हमर हला नहीं तो या पर हमें कोन देखिबा नत्व विधि देखले नत्व विधि रो कहा पर हमर जोटा दंत्यन जोटा रहिले मुध्यण केमिति होउची सेटा को हमें देखिबा ठीक अछि पिला माने गोटे मिनिट नमस्कार तो एटा कोन हला ना तापर कहला एक पद मध्य रे जेतल हमर कोन होउची ना दीर्घईटा जेतल सॉरी जेतले रूटा जेतले हमर रू होउची ओ मुधनेस परे दंत्यन थिले ताहा न होई देखो जेतले हमर गोटे एक पद माने जेतले हमर कोन हबो ना गोटे पद जेतले हमर रहइबो जेतले हमर गोटे पद रहइबो जेतले हमर दुर्घ रूटा जेतले रहइबो एठी हमर रू भी मध्य रहउची ओ मुधनेस परे भी मध्य हमर जेतले जदि दंत्य न थिले तले एठी रू रू मुधनेस परे जेतले हमर दंत्य न थिबो सेतले हमर कोन हबो पिला माने ना मुध्यण हबो एठी कोन हला ना ऋण ऋणटा एठी कोन हला ना रू प्लस न प्लस
रु पर जेहेतु दंत्य न थिला तो सेति पई ये हमर कोन हला मूर्धन्य हो गला गला तो से बडा तृण त र तृ ण प्लस अण तृण जेहेतु अछि तो ये भी मध्य हमर कोन हबो इठी दंत्य न जेहेतु अछि इठी हमर कोन हबो बिला माने कोन हबो मूर्धन्य हबो जेहेतु इठी र टा अछि र पर जेहेतु दंत्य न अछि तो इटा हमर कोन हबो मूर्धन्य हबो बुझी परछो सुषमा प्रियंका मिताली आज्ञा सर ओके से बडा कोन कहला ना जिन्न जिन्न जेहेतु कहला ज प्लस सी कोन हमर हला पिला माने जी र प्लस न प्लस कोन हला ना न जिन्न रे हमर एठी कोन हला एठी न पर जेहेतु अछि तो र पर जेहेतु न अछि तो सेति पई या हमर भी मध्य मूर्धन्य हला ठीक अछि तो एटा भी मध्य से बडा हबो ये भी मध्य से बडा हबो एटा भी मध्य कृष्ण कृष्ण रे भी मध्य न पूर्वरु के अछि मूर्धन्य से अछि जेहेतु ये भी मध्य हमर रहइबो तो से बडा पिला मन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला ना रु मूर्धन्यस्वर ठीक परे नथिले किंबा स्वर वर्ण से जेतला हमर क वर्ग रे हमर जेतल पिला माने से कोन एठी हमर कोन हेताय कंठ्य वर्ग क ख ग घ म क वर्ग रे जे आसे प फ ब भ म हम ताको कहिथांती य व ह परे न थिले एठी भी मध्य हमर मूर्धन्य हेताय ताले एठी हम कोन जानले ना जिने हमर रु परे मूर्धन्यस्वर जेमिति ठीक परे जेमिति न थिले किंबा स्वर वर्ण क वर्ग रे जेमिति क ख ग घ म प फ ब भ म ज य व ह र परे जदि दंत्य न थिबो ताले हमर कोन हबो ये भी मध्य हमर मूर्धन्य हबो ई जिंसरा गोटे पॉइंट रे तुमे खाली मने रखियार अछि एथि मध्यरु एक किंबा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य दंत्य नटा एठी कोन हेता ना रु मूर्धन्य हेता दंत्य नटा एठी हमर कोन हेता ने पिला माने मूर्धन्य एठी हमर हेता जेमिति कहला उच्चारण रे प्राण दारुण मार्गण दर्पण रुक्मिणी हला एठी रु उ क म इ न इ दी कोन हला ना रुक्मणी प्रयाण एठी पिला माने कोन हला प र अ य ना न अ जोटा कि हमर कोन हला ना प्रयाण हे पला म्रियमाण भी से बडा रावण अपराहण देखिलो कि नहीं अपरा हण हैला अपरान न नुहे हमर हमें जदी एबे भलिया जदी लिखितांते अपराह्न तो एटा के बेले हिथांदा ना एटा ठीक हेइतांदा एटा हमर ठीक हेइतांदा अ प अ र आ ह न अ अपराह्न एटी से बेला दला रु मूर्धन्यस्वर परे जदी अन्य वर्णर व्यवधान थिले दंत्यण एठी मूर्धन्य हुए नै पिला जदी अन्य वर्णर जदी व्यवधान थिले तले एठी कोन हुए दंत्यण टा मूर्धन्य हुए नै जेमति कहला रचना मार्जना वर्णना कीर्तन अर्जुन मूर्छना अन्य वर्णर व्यवधान थिले माने एठी कोन अछि रचना मार्जना वर्णना कीर्तन अर्जुन मूर्छना ए सब जिंस राके जेहेतु अछि तो सेति पई या हमर कोन हला ना या हमर एठी दंत्यण टा मूर्धन्य हबो ही नहीं ए जगह रे से कहला हमर कोन कहला ना केतक क्षेत्र रे नियमर व्यतिक्रम घटिताय निम्नोक्त शब्द गुडी करू ता अनुशीलन करा जाय परिबो यथा अणा अणाकार कणा कणिका खुण गणना चाणक्य जणान निशाण फेडाण बण मणि और हैराण इत्यादि कोन पई कहिला एठी हमें जेतल देखिले ओडिया रे दंत्यन और मूर्धन्यर व्यवहार सर्वदा नियम अनुसार होई न थाए ए जिंसटार तार नियम अनुसार जेहेतु होई न थाए ना केतक क्षेत्र रे नियमर व्यतिक्रम मध्य घटी थाए सेति पई एठी हमर कोन हिता पिला माने निम्नोक्त शब्द गुडी करू ताहा अनुशीलन करा जाय परिबो जेमति हमर जेमति हला कोन अणा जेमति म तुमका उतर कहथिली अणाकार कणा कणिका
एई सब जिंस गुराक पिला माने एठी हमर रहिला या पर हमें कोन देखिबा ना नत्व विधि पर हमें कोन पिला माने देखिबा ना सत्व विधि हमें काहा को कहउछन बोली पिला माने देखिबा जेतळे हमर कोन हुए दंत्य बा दंत्य स स्थान रे मूर्धन्यस्वर व्यवहार घटिबो दंत्य स जगह रे जेतळे हमर मूर्धन्यस्वर व्यवहार घटिबो ताको हमें कोन कहि परिबा ताको हमें सत्व विधि कहि परिबा जिमिति हमर दंत्यन जगह रे जिमिति हमर कोन हितला उदाहरण बसले ताको हमें कोन कहउतले नत्व विधि सेबडा दंत्य स जगह रे हमर जेतळे मूर्धन्यस्वर बसला ताको हमें कोन कहि पाले पिला माने सत्व विधि बोली ताको हमें कहि पाले तो एति की क्लियर हेलो तागु को जीवा आज्ञा सर ओके नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला ओके नेक्स्ट कोन कहला ना स्वर वर्ण रे जेतळ अ आ परे दंत्य से थिले ताहार परिवर्तन होय नै जेतळ पिला माने हमें देखिया स्वर वर्ण रे जेतळ अ थिबो कि आ थिबो तापरे दंत्य सटा हमर कोन होय ना कोनोसी परिवर्तन हबो नै जिमिति नॉर्मली दंत्य सटा मु तुम कोन कहथिली कोन हबो बोली कि मूर्धन्यस हबो बोली कि किंतु एटी स्वर वर्ण रे जेतळ हमर जेतळ अ आ जेतळे आ परे जेतळे दंत्य स थिबो तो एई जगह रे हमर कोन हबो ना मूर्धन्यस हबो नै दंत्य सटा जिमिति एटी कहला प्रसाद पर अस आ द जिमिति हमर कोन हला ना मूर्धन्यस सटा एटी हमर दंत्यस हला नाही कहला अवसाद आस्तिक भाषमान एई सब जिंस रा एटी हमर कोन हला यार हमर उदाहरण रहिला जो जिंसटा कि तुम माने देखि कि आनि परिबो सेबडा कहला स्वर वर्ण रे हमर कोन हला पिला माने हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ ओ परे हमर कोन हला ना दंत्य से थिले ताहा मूर्धन्यस को परिवर्तित हुए जेतळे हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ ओ परे हमर कोन हबो जेतळे दंत्य सटा थिले सेठी हमर मूर्धन्यस को परिवर्तन हुए हमर कोठी हुए नै मूर्धन्यस को परिवर्तन जेतळे अ आ जेतळे आ परे जेतळे दंत्य सटा थाए जेतळे हमर कोन हुए परिवर्तन हुए नाही तले एठी देखले कोन निषाद जिज्ञासा पुरुष शुश्रूषा मने रखि द एठी कोन आसला शुश्रूषा गवेषणा औषध हितुषणा एई सब जिंस रा पिला माने एठी हमर रहिला जिमिति हमर कहला र परे जदि हमर दंत्यस थिले ता मूर्धन्यस हुए जेतळे र परे भी मध्ये दंत्यस थिबो से भी मध्ये हमर कोन होची ना पिला माने मूर्धन्यस भी मध्ये होची जिमिति कहला चिकित्सा ढि र परे मूर्धन्यस अछि से दंत्यस अछि सेति में मूर्धन्यस हला एठी मध्ये र परे दंत्यस अछि सेति में मूर्धन्यस हला उत्कर्ष हला साधारण विसर्ग संधिजात दंत्यस मूर्धन्यस परे परिणत हुए जेतळे हमर साधारणतः कोन विसर्गता संधिजात हिसाब रे दंत्यस मूर्धन्यस परे परिणत हुए जिमिति कहला आविष्कार आभि प्लस कार ई परे थिबारु एठी कोन हला ना हमर आविष्कार जणे जणे आविष्कार को हमर कोन होय पिला माने हमें इमिति न लिखि कि किमिति लिखि थांती जण जण इमिति लिखि थांती हमर कोन हबो आविष्कार रा एठी मूर्धन्यस ही हमर रहिबो कहला निष्फल निहि प्लस फल एठी कोन हला ना निष्फल कहला नि प्लस निष्पाप नि प्लस पाप निष्पाप हला चतुष्पद चतु प्लस पद कोन हबो चतुष्पद धनु युक्त पानी पानी तो ये भी मध्ये हमर कोन हबो ना धनु पानी हला इने हला कोन बहिष्कृत बहि प्लस कृत एको हमें कोन कहि पाले पिला माने बहिष्कृत भी मध्ये कहि पाले हला जेउ थारे सात प्रत्यय युक्त हुए सेठारे जेउ थारे कोन हुए ना सात बोली कि गोटे प्रत्यय युक्त हुए ताको हमें कोन कहि थांती ना दंत्य सटा एठी हमर कोन हेते मूर्धन्यस हुए नाही ए जगह रे जेम थला अग्निसात धूलिसात नेक्स्ट कहला केतक स्थल रे
ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦନ୍ତେଶ୍ୱଟା ଏଇଠି ଆମର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ନା ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମରେ। ହେଲା ଉଦାହରଣତଃ ଅନୁସରଣ ଯେମିତି ବିସ୍ମରଣ, ବିସର୍ଗ, ବିସୂଚିକା, ବିସ୍ତାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଗୁଡା କହିଲା କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଣ ହୁଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆଷାଢ, ତୋଷ, ବିଷ, ଭାଷା, ମେଷ, ଚାଷ, ଉଷା, ଦୂଷଣ, ବିଷୟ, ଭୂଷଣ, ରୋଷ, କଷା, କଳୁଷ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିବ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେ ଗୁଡିଏ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ହେଲା କଣ ନୋଟିସ, ବକ୍ସିସ, ପୁଲିସ, ସାରିସ, ଗିଲାସ, ପାଲିସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇସ୍ପାତ, ଇସାରା, ହିସାବ ଓ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଟା ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ହୁଏ କି ହୁଏନି। ହିସାବ ବି କେବେ ହେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ହୁଏନି। ଇସାରା ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ହୁଏନି। ଇସ୍ପାତ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ପିଲାମାନେ ଯେତିକି କୁହାହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ କଣ ଯିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେକ୍ସନ କୁ ଯିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା କଣ ନତ୍ଵ ବିଧି ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ କିଏ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ ଏବେ ସେ 3 ଜଣ ଅଛ ନା ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ? ସେଇ 3 ଜଣ। ଓକେ ତ ଆମେ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା ଏବେ। ଆଜ୍ଞା ସୁଷମା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା ତ? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ନତ୍ଵ ବିଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କହିଲ? 3 ଜଣ ସାରା କହିଲ। ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦନ୍ତେ ନ ବୋଲି ପଢିବେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାର୍ ବି। ଅପସନ ବି। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ମୁଦ୍ରଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ଟା ଆମର ମୁଦ୍ରଣ ହୁଏ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନତ୍ଵ ବିଧି। ନତ୍ଵ ବିଧି କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି କାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଏ। ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଦନ୍ତେଶ ଟା ଆମର ମୁଦ୍ରଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। କହିଲା ଦିନ ଏଠାରେ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ? ଇ କାର ପରେ କାର ଥିବା ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ମୁଦ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ଦି ପରେ ଥିବା ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ମୁଦ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ଏ ଲୋପ ଦିନେ ଏଟା ବୋଲି ହବ କହୁଥିବାରୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ଏଟା ହୁଏ ନାହିଁ। କୋଉଟା ହବ? ଏ ଅପସନ ଏ। ପର ଅ ସ ଉ ନ ହ ସନ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରସନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କଣ ହେବ? କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ଏ ନା ପ୍ରସନ୍ନ ବି ନା ସି? ଏ ଏ। ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ନା ପ୍ରସୂନ ହବ? ପ୍ରସୂନ ହବ ସାର୍ ଉ ଅଛି। ପ୍ରସୂନ ସି। ପ୍ରସୂନ ସାର୍ ସେଇ ହବ। ସି ହବ। 5 ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରସୂନ ଏଥିରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ? ସାର୍ ଉ ଥିବାରୁ। ହୁଁ। ଉପରେ ନଥିବାରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଗୁଣ ଏଠାରେ ମୁଦ୍ରଣ କାହିଁକି ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ହୋଇନାହିଁ? ରୁ ପରେ ଣ ରୁ ପରେ ଣ ରୁ ପରେ ଏଟା ହବ। କୋଉଟା ହବ? ଏଟା। 7 ନମ୍ବର ମସୃଣ ଏଠାରେ ମୁଦ୍ରଣ ହେବାର କାରଣ କଣ?
कौन हबो बी सर रू पर हाँ रा परे न र पर जेहेतु दंत्यणटा अछि अंत्यण अछि मुध्यण हबो एठारे मुध्यण काहेकि होईची तापरे न मुध्यण हुए ना क्रूरे रुकार थिबारु दंत्यण मुध्यण हुए सर बी ना सरे न जोग कले सुश्राव्य हुए सुश्राव्य नुहे केउटी ठीक नुहे सर बी ऑप्शन बी बी हबो क्रूरे रुकार नथिबारु मुध्यण हुए ना थिबारु मुद्नेश परे न थिले मुध्यण हुए पूरे बा रू कर थिबारु थिबारु क्रूरे नहीं तुमको देखिबो जेतले पीडीएफ टा पठेबी मुद्नेश परे दंत्यण जेतले हमर मुध्यण हुए जेतले मुद्नेश परे दंत्यण जेतले थाए तो आज्ञा केउटी ठीक एमानको भितरु 9 सी नंबर क्वेश्चन सीटा सीटा सी ऑप्शन सी के भाषण केउटी ठीक एमानको भितरु म्रियमान माना सर नियमाण दंत्यण के पहले हबो नहीं सी 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 दंत्यण हबो नहीं परा नियमाण रे तल डी इदिले सेरा कटि गला कोठा हबो बी ना ना डी हबो डी डी रुक्मिणी किए रुक्मिणी ना रुक्मिणी रुक्मिणी ना रुक्मिणी कोठा हबो सर डी 11 नंबर ऑप्शन डी रुक्मिणी बी डी कोठा हबो बाहण बी पूर्वा हण पूर्वम बी अपराह्न एठारे अन्न होई नहीं काहेकि कौन हबो एटी अपरे न थिले मुद्यण हुए ना शब्दर र थिबारु दंत्यन स्थान रे मुद्यण हुए ना अपर शब्द जोगु अन्न हण हुए ना केउटी ठीक नुहे कोडा हो गला माने अपरे दंत्यनटा एठी कोन हुए ना हमर मुध्यण हे जाय आज्ञा रावण एठारे मुध्यण हेबार कारण कोन ब परे दंत्यन मुध्यण हुए ना ब अपवर्ग्य बा अंतस्थ ओ जोगु दंत्यन मुध्यण हुए ना राब जोगु दंत्यन मुध्यण हुए कोडा 14 नंबर बापरे न परे दंत्यन मुध्यण ब अपवर्ग्य बा अंतस्थ ओ जोगु न आज्ञा दंत्यन मुध्यण हुए बटा गोटे अपवर्ग्य बा अंतस्थ उ पई हम बटा को भी उ कोहंती कि नहीं
पिला माने हमरो देखो माने समान अर्थ रे हमें जतले प्रोनाउंसिएशन करंती जतले हमरो ज टाकू एटा आसे कि नहीं आज्ञा एटा हेता है कि नहीं आज्ञा औण दंत्यन ए सब जिंस रे थाए तो एठी एई जिंस रे का थिबा जुगुर हमर कोन होय ना तमे जतले हमर जतले ध्वनि जतले तम मान को जतले पढा होतला जतले हम जतले उच्चारण करतले जतले वर्गीय व्यंजन हमर केतटा रोतला पिला माने 25 कोटी ना होजी 11 कोटी ना 13 कोटी रोतला वर्गीय व्यंजन 25 कोटी थिला अवर्गीय व्यंजन हमर 13 कोटी थिला निमिति थिला ताठिरु ध्वनि टोटल से आसला हमर कोन व्यंजन मन 38 ता भितर केतटा होतला हमर ध्वनि केतटा होतला पिला माने ध्वनि हमर केते थिला 32 ता थिला ओ एई कारण लु से कोन होय ना उच्चारण ले जेतले हम माने जानि पारन दे जिंसरा को समान अर्थ जेतले आसे तो सेथि पे कोन होय ना हमर 32 ता हेति पे ध्वनि हमर हे जाइतिला तो सेथि पे ई हमर कोन हला ना ब उ हमर जेमिति गोटे रहउतला तो से बेला हमर कोन हला ना हम माने कोन कले ना ऑप्शन बी हबो एठी कोन करेक्ट आंसर आज्ञा तो कहला केउटी ठीक है मान भितरु विष्णु कोठा हबो मान सर जो सी विष्णु रो प्रोनाउंसिएशन करूछो कोठा हबो सी 15 नंबर सी एटा गला रु रु उन्नस परे क्यों वर्ण थिले ताहा मुद्रण हुए म ना दंत्यन ना दंत्यन दंतन कोठा हबो सी ऑप्शन सी क्योंकि स्वाभाविक मुद्रण थिबा शब्द नुहे हण ऋण गणना ना दर्पण मुद्रण थिबा शब्द नुहे मान भितर गणना ऋण गणना गणना पहले शुद्ध शब्दटी किए पुरस्कार कोठा हबो पिला माने ए एटा ए 8 नंबर कोठा हबो हमर ए ए ऑप्शन ए ए आविष्कार पुरस्कार एटा हबो ना डीटा हबो एटा हबो मते लागुची ऑप्शन डीटा बोल की कोडा लागु त मन को बोल की ए गोटे मिनिट पुरस्कार नहीं ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर पुरस्कार आज्ञा एटा शुश्रूषा शुद्ध शब्द टिके सर बी हो एटा त हमर तो थिला सेडी मुदनेस हितिला शुश्रूषा रे बी धूली साथ और सी 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 सीटा तात थिले एठी हमर किछि चेंज हुए नहीं केउठी ठीक विषाद सर बी ए बी एमान भितर कोडा ठीक हबो विभीषण ए ए एटा अनुसरण सर ए अनुसरण 23 नंबर रो
କୋଉଟା ହବ ଏ। ଉତ୍କର୍ଷ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେବାର କାରଣଟି କଣ? ରୁ ପରେ ଥିବା ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ନା ଅତ୍କ ପରେ ଥିବା ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ନା ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ନା ରେଫ୍ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି? ଏ ହବ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଦ୍ରଣ ହେବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଣତ୍ଵ କୋଉଟା ହବ? ଣତ୍ଵ ବି ଅପସନ ବି ବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି? 25 କେତେଟା ହବ? 25। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେବାର ନିୟମକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବି ସତ୍ଵବିଧି ବି ରାବଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ରିପିଟ କରିଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁଣି। सर ए ପ୍ରାଣ ଏଠାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ର ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଅଛି ନା ରୁ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଅଛି? କୋଉଟା ହବ? बी 29 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ନା ବି? ଦିନ ଦନ୍ତ୍ୟନ କାହିଁକି ହୋଇଛି? सर हर्षई परे हर्षोर ନ बन ଅଛି हर्ष ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ହର୍ଷଇ ପରେ ନ ଅଛି? सोर बन हर्ष एटा କହିଲା ପ୍ରୟାଣ ଏଠାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହୋଇଛି? आ परे ना बनी ପ୍ରୟାଣରେ ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି? सर प ଏଠାରେ ଆ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଅଛି ବୋଲିକି ନା ଏଠାରେ ଇୟ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଅଛି ନା ଏଠାରେ ଆ ପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଅଛି ନା ପ ବର୍ଗ परे ପ ना ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଅଛି ବୋଲିକି? प ती हम କୋଉଟା ହବ? ଔଷଧ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହୋଇଛି? स्वाभाविक भावे କଣ ହବ? ସ୍ୱାଭାବିକ भावे ଭାବେ ନା ଉ ପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଥିବାରୁ? स्वाभाविक भावे ଔଷଧ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପସନ କ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ଓ ଉପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଥିବାରୁ। आज्ञा ନିଷାଦ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି? नो पर ए ई पर मुझे ई पर ई पर थोड़ा अंत सतिबार କୋଉଟା ହବ? 33 ର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? सी ଖାଲି ଇ ପରେ ଅଛି ନା ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଅଛି ବୋଲିକି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ପରେ ଯଦି ଆମର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ନିଷାଦରେ ଏଇଠି ଦନ୍ତ୍ୟ ନାହିଁ ନା, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? आगे ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେଲା। କହିଲା ମୀନ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି? स्वरबन दीर्घ परण ए ସରି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କହିଛି। ଦନ୍ତ୍ୟନ କଣ ପାଇଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେଇନାହିଁ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ପରେ ना ए एटा ए हबो
ରଜନୀ ଦନ୍ତ୍ୟଣ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ? ଛ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ନା ନ ପରେ ଇ ଥିବାରୁ ଦନ୍ତ୍ୟଣ ନା ନ ପରେ ଦୀର୍ଘେଇ ଥିବାରୁ ଦନ୍ତ୍ୟଣ ନା ଏହି ଶବ୍ଦରେ ର ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ଦନ୍ତ୍ୟଣ ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ। କୋଉଟା ହବ? ଡି ଏଇଟା କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ଏ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ରୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ଦନ୍ତ୍ୟଣ ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆବିଷ୍କାର ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି? ସତ୍ୟ ବିଧିଗତା ସତ୍ୟ ବିଧିଗତା ବିଧି ଗତ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଦିନେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ର ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ କଣ ହୁଏ? ମୁଦ୍ନେଶ ହୁଏ ନା ତାଲବେଶ ହୁଏ ନା ଦନ୍ତେଶ ହୁଏ ନା ମୁଦ୍ୟଣ ହୁଏ? ମୁନ୍ନେଶ ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲଗେଇଦେଲା ନୁହେଁ କି? ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତେଶ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ମୁନ୍ନେଶରେ ମୁଦିନେଶ ସଂସ୍କାର କାହିଁକି ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଛି? ଉଦ୍ନେଶ ହୋଇନି। ସ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ ନା ଆ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ ନା ସତ୍ୟ ବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦନ୍ତେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଥିବାରୁ ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଛି ନା ସଂ ପରେ ସ ଥିବାରୁ? କୋଉଟା ହବ? ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦନ୍ତେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଥିବାରୁ ହୁଁ ସି ହବ। ଏଇଟା ଜିଜ୍ଞାସା ମୁଦିନେଶ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏଠି? ଏଇ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ଦୀର୍ଘ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ପରେ ମୁଦନେଶ ଅଛି ବୋଲିକି? ନା ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ତଳ ଦିଟା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇ ପରେ ମୁଦନେଶ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ଭାସମାନ ଏଠାରେ କାହିଁକି ମୁଦନେଶ ହୋଇଛି? ତାପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଅଛି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ମୁଦନେଶ ଅଛି ବୋଲିକି? ନା ଭ ଏ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଅଛି ନା ଭା ପରେ ସ ଅଛି ବୋଲିକି? ଏ ହବ। କୋଉଟା କହିଲ 41 ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଅଛି ବୋଲିକି? ମନ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ପରେ ନ ଅଛି। ସି ସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ପରେ ନ ଅଛି ବୋଲିକି? ଅନୁସରଣ ବିସ୍ତାର ଆଦି ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୁଦନେଶ ହୋଇନାହିଁ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଉଟା ହବ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅନୁସରଣ ବିସ୍ତାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟଣ ଥିଲେ ମୁଦ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ସାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉକାର ହୁଁ ସି 44 ସି ଆନ୍ସର। ଅପସର ସି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ୱ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି? ଗୁଣନ ନା ଭାଷଣ ନା ମଣିମା ନା ମଣିଷ? ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ହୁଁ କୋଉଟା ହବ? ଏ ଗୁଣନ ଗୁଣନ କଣ? ସେ ନତ୍ୱ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଇଛି ପରା? ଭାଷଣ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୁଦ୍ରଣ ଅଛି ରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ନତ୍ୱ ବିଧି ଲାଗୁ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୁଦ୍ରଣ ରହିଅଛି? କଣିକା ନା ଭାଷଣ ନା ପ୍ରୟାଣ ନା ରାବଣ? କଣିକା
निम्नोक्त ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ତତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ? ବିସର୍ଗ ନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନା ଧୂଳିସାତ ନା ବିସ୍ମରଣ? ହେଁ? ଧୂଳି ସାତ। ଧୂଳିସାତ। କେଉଁଠି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଶୁଦ୍ଧ? କୋଉଟା ହବ? ହିସାବ ନା ପୁଲିସ ନା ନୋଟିସ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନୁହଁ? କୋଉଟା ହବ? କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶବ୍ଦଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ସବୁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ପୁଲିସ ନୋଟିସ କେଉଁଠି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅ ଇ। ଅ ଆଉ ଆ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚତୁଷ୍ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ହର୍ଷ ଉପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଅଛି ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଥିବାରୁ ନା ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବାରୁ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ? କୋଉଟା ହବ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ସଠିକ ଉତ୍ତର କହିଲ? ସି ହବ। ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତୀୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଥିବାରୁ ସେଇଟା ହବ। बट फिर भी मैं थोड़े चेक करी कह देबी तुम मन यार आंसर मत लाଗୁଛି ऑप्शन बी टा। तले निम्नलिखित केउ वर्ण परे दंतन मुद्रण हुए? आ ना दीर्घई ना ओई ना रु? रू पड़ा गए रू। रूटी बक्सिस चालीस गिलास आदि शब्द रे दंत्यस काहे मुद्नेश होई नहीं? स्वाभाविक भाव व्यवहृत हर्षई ओ आ परे मुद्नेश थिबारु ना संधिजात शब्द थिबारु ना वैदेशिक शब्द थिबारु? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଥିବା वैदेशिक शब्द ଥିବାରୁ। थिबारु। केउंठी वैदेशिक शब्द मान कलुष ना पुलिस 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 ना आषाढ़? पुलिस पूरा बोलना कर दियो पुलिस सेला कोन सठिक उत्तर। चतुष्पद शब्द रे दंतेश स्थान रे काहे कि मुद्नेश होईची? ऊपरे मुद्नेश थिबारु ना सात प्रत्यय युक्त होई थिबारु ना स्वाभाविक भाबे दंतेश होई थिबारु ना विसर्ग संधिजात दंतेश होई थिबारु? ଦିଟା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଥିବା ସେଇ ହବ।